Halo fellas, I'm Dania Faiza Salsabella and my partner Rona Novina Sunabila. we will do interpreting for our midterm test for interpreting class 503. So Happy watching! So, talking about the rainy season that has recently triggered floods in many areas, I remember what happened last year in my hometown. Jadi, berbicara tentang musim hujan yang belakangan ini kembali memicu banjir di banyak daerah, aku jadi teringat kejadian tahun lalu di kampung halaman. At that time, I went back home and I was shocked to see that the area where I live had been severely affected by flooding. Jadi, waktu itu tuh aku pulang dan aku sangat terkejut karena melihat daerah tempat tinggalku itu terkena banjir yang cukup parah. The main road was eroded by the strong current, and this caused a long traffic jams and disrupted the daily activities of villagers. Jadi jalan utama itu tergerus air yang cukup kuat sehingga menyebabkan kemacetan yang panjang dan juga mengganggu aktivitas warga. Even the train that I usually take had to stop operating for several weeks because the railway tracks were damaged and no longer safe for trains to pass. Bahkan kereta yang biasanya aku naiki harus berhenti beroperasi selama beberapa minggu karena relnya rusak dan tidak aman lagi untuk dilalui. Like some houses near the river were also flooded, so that many families had to move to a higher place, and I see that people try to save their important belongings. Jadi beberapa rumah di dekat sungai juga ikut terendam sehingga keluarga yang tinggal di sana harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Dan aku juga melihat orang-orang berusaha menyelamatkan barang-barang berharganya. I still remember how parents held their children tightly while walking the muddy water. Aku masih teringat bagaimana para orang tua memegang erat anak-anak mereka sambil berjalan melalui air yang berlumpur. Like shops and then schools, were closed for days because the roads could not be used, and it felt like the whole village had to stop and wait for the water to go down. Toko dan sekolah terpaksa tutup selama beberapa hari karena jalannya itu tidak bisa dilalui. Jadi rasanya tuh kayak seluruh desa itu berhenti sejenak sambil menunggu air surut. So I noticed that many people still throw trash into the river without thinking about the danger. Jadi aku menyadari bahwa masih banyak orang yang membuang sampah itu ke sungai tanpa memikirkan bahayanya. Like every time I go back home, I see more and more garbage near the river, and I think this bad habit is one of the main causes of the floods. Jadi setiap kali aku pulang, aku melihat sampah di pinggir sungai itu semakin banyak sehingga kayak aku mikir kalau kebiasaan ini itu salah satu kebiasaan buruk yang menjadi pemicu terjadinya banjir. Like poor city planning and poor drainage systems also make the problem worse when it rains heavily. Jadi perencanaan kota dan sistem drainage yang kurang baik juga menjadi salah satu pemicu utama yang membuat keadaan semakin parah. Like when the garbage blocks the water flow, the river cannot hold the water anymore. So as a result, the water overflows and floods the surrounding areas. Jadi ketika sampah menyumbat aliran air dan sungai tidak bisa menahan volume air yang besar, akibatnya air meluap dan membanjiri daerah sekitar. So from that moment, I realized that taking care of the environment is not only the government's job, but also our job too. Sejak saat itu, aku sadar bahwa menjaga lingkungan itu bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tugas kita semua. Like we can start with simple action like not throwing trash into the river to help prevent the same disaster from happening again. Jadi kita bisa mulai dari hal-hal yang sederhana kayak tidak membuang sampah ke sungai dan itu juga agar bencana yang sama tidak terulang lagi. I hope that
the flood last year can remind us to care more about the nature around us every day. Jadi aku berharap banjir tahun lalu itu menjadi pengingat bagi kita semua agar kita lebih peduli dan menjaga alam di sekitar kita setiap hari. When I was in senior high school and living in a dormitory, I often saw trash flying around. Waktu aku di sekolah menengah atas dan tinggal di asrama, aku sering melihat sampah berserakan di sekitar. Sometimes there were snack wrappers, plastic bottles, or leftover food on the floor. Kadang ada bungkus snack, botol plastik, atau sisa makanan di lantai. Some of my friends didn't throw their garbage in bins, and sometimes the bins were already full, so trash ended up everywhere. Beberapa teman tidak membuang sampahnya di tempatnya, dan kadang itu tempat sampah sudah penuh, jadi sampah itu berserakan ke mana-mana. It made the dorm look messy and little uncomfortable to walk around. Hal itu membuat asrama terlihat kotor dan agak tidak nyaman untuk dilalui. I remember thinking that if everyone just took care of their own trash, the dorm would feel much cleaner and nicer. Aku berpikir bahwa jika setiap orang itu merawat sampahnya sendiri, asrama pasti akan terasa lebih bersih dan nyaman. And one day, after heavy rain, the small drain near the dorm was blocked by garbage. Suatu hari setelah hujan deras, itu got kecil di dekat asrama itu tersumbat oleh sampah. Water couldn't flow and it started to pool in the air. Air tidak bisa mengalir dan mulai menggenangi halaman. The floor became slippery and smelled bad. Lantai menjadi licin dan baunya itu tidak sedap. Our dorm supervisor called everyone together and we had a big cleanup. Pengurus asrama itu waktu itu kemudian memanggil semua penghuni asrama, terus kami melakukan bersih-bersih besar-besaran. We all worked together, picking up trash, sweeping the yard, and also clearing the drain. Kami semua itu bekerja sama, memungut sampah, menyapu halaman, dan membersihkan got. Some friends even helped share the garbage for recycling, so everything went more smoothly and everyone knew what to do. Beberapa teman bahkan itu membantu memilah sampah untuk didaur ulang, sehingga pekerjaan itu berjalan lebih lancar dan setiap orang itu tahu apa yang harus dikerjakan. So although it was hard work, but it was really satisfying to see the dorm clean again, and it was fun because we did it as a team. Meskipun pekerjaan itu berat, rasanya sangat memuaskan melihat asrama itu bersih lagi dan lebih menyenangkannya lagi itu karena kami melakukannya itu bersama-sama. So that day I learned that keeping the environment clean is not just about making a place look neat, but it's also important for our health and also our safety. Jadi hari itu aku belajar bahwa menjaga kebersihan lingkungan itu bukan hanya soal membuat tempat itu terlihat rapi, tapi juga penting untuk kesehatan dan keselamatan kita. So trash can make areas dirty and also attract insects and even cause small floods when drains get clogged. Sampah itu bisa membuat tempat menjadi kotor, terus menarik serangga-serangga dan bahkan bisa menyebabkan banjir kecil ketika got itu tersumbat. I also realized that if we'll do small things such as throwing our trash in the bins, helping each other, or also cleaning together, we can make a big difference in keeping our environment safe and comfortable. Aku juga sadar bahwa jika kita semua melakukan hal-hal kecil seperti membuang sampah di tempatnya, terus saling membantu dan membersihkan bersama-sama, kita itu bisa membuat perubahan besar dalam menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. So after that cleanup, our dorm felt much better than before. Jadi setelah gotong royong itu, asrama itu terasa jauh lebih baik. So we even start checking the common areas every week to keep them clean and tidy. Kami bahkan mulai memeriksa area umum setiap minggu supaya tetap bersih dan rapi. So I realized that when everyone participates, it becomes easier to maintain a clean environment. Aku menyadari bahwa ketika semua orang itu ikut berpartisipasi, menjaga kebersihan lingkungan menjadi lebih mudah.
So in the end, I realized that protecting our environment is everyone's responsibility, and it's much more fun because when we do it together. Pada akhirnya aku itu menyadari bahwa menjaga lingkungan itu adalah tanggung jawab semua orang dan rasanya akan jauh lebih mudah, menyenangkan jika dilakukan bersama-sama.